when numang take heed of these teachings, but for everybody. So this Proverbs 31 provides a timeless model for women of worth. Babae nga daan iti value, women of worth. To be emulated. Nga may nga pagsarmingan, tapnon may emphasize dagiti three main characters daytoy nga babae nga na-mention ditoy. Okay. So, nupuunan tayo kakabsat, dito'y umunang verse na, kasi hantay nga nag-start ti verse 1. Nag-start tayo ti verse 10. Kasi napan nga sigud ijay, talugading ti babae. Verse 1 kakabsat, ipakita na up to 9, is ipakita na nga iad-address ti maysa nga ina ti anak na nga king. King Lemuel, kakabsat. Nga, it is an address, iba, patigmaan, daytoy nga ina, kaday di anak na nga ari. Kakabsat. So siguro, kat kwa, apay nga na napan ije ayan ti babae, kasi about nga, masapol nga ti maysa nga lalaki, kat ammo namat no anya dagiti characters ti maysa nga virtuous woman. Ang isang babaeng mabait. Babae nga addaan iti napipintas nga talugading, no di maawatan ti talugading galad ug ugali. Kakabsat. Amen. So, dati kakabsat ko na what are the three emphasized characters of women? These are dedication to family, diligence in her work, and deeply rooted faith. Dagitoy kakabsat ti three general characteristics of women nga naka-encompass ijay 10 to 20 verses 10 aging gana iti 30. Dedication to family. Kabsat. Apay nga ibaga na det, apay nga kuwahaan nga na nga inbaga nga lalaki deto, dedication to family. It's domestic chores, domestic roles. Kabsat. Diligence, kinagaget. Masapol nga ti babae nga namati na talunggadingan, iso ti makaabak kadagiti su amin nga babae ti intaramente nga lubong. Kaya tiyo kakabsat, ti babae nga agad-adal, iti sasaw ni Apo Diyos makunanganik, isut kat adda ni Kristo iti biyag na masapul nga isut ti kasayaatan nga babae. Nga abaken na dagiti isu amin. Wen kakabsat? Amen. Ta isu nga rod ti masursursuruan ti nasayaat, apay nga rod nga sa adda sa bali nga mga bakken kuana. So, dagitoy ti karakter nga masapul nga mapasangpet. Ket laglagi penyo kakabsat nga address datoy kada tayo amin nga babae, apay nga kailangan nga maamwem ti lalaki because aglalo kadagiti agtutubo nga lalaki, daytoy ti kailangan nga sa pulem. Amen. Sa pulem dagitoy anak nga agtutubo nga lalaki, dagitoy ti sa pulem nga talugading ti maysa nga babae nga asawaem. Amen. Kasi in-instruct na ditoy nagsiat ket din kakabsat talagang word by word nga i-instruct na. Diligence. She is hardworking woman who manages her household effectively and is involved in various activities. Imbaga na di dya, agreeing nga masapat ti bigat. Ket isagana na. Makita yung kabsat nga very basic nga klase ti panagbiag. Baka kunayo ka, sister, dagita ka biag idi kupong-kupong ti babae raunag ti balayan. Mabalin mat. Ngam no nga rod no awan mahayram. Nga agbalin nga tagabom. I mean, nga kaduam iti uneg ti balay. Okay?
So nga masapol nga basic dagitoy kakabsat nga maamuan tayo, tapnon, datayo nga babae kakabsat, datayo ti mangi emulate iti day. Kinagaget. Saan tayo ko mga mamistaken nga ti kinapinta, ti number one nga quality kat very beautiful. Amuyo kakabsat, I'm sorry, nga ma-mention ko deti, amuyo ka ditati babain. Fuera de los buenos. Idi kalman. Napang kami matendar ti kasar kunak. Manmanon ti makitam nga babae nga hanga at idog ti kurimakmat na. All fakes. All fakes. At dapay nakagidang ko kakabsat ti maysa nga parlor nga at idog lang arud ti kukunam pinanayunan na aging ganang hanga tudo nga kasjayan pakunan. Kasano pa'y nga makaubra ka no kasjay ti kadakkel ti kukom. Kabsat. I'm not against, siguro awan mo ubraan na dagi jay. Ngam kanya tayo kabsat, sursuruan tayo, nga haan nga nang runa, nga dagitoy na ikapet kada tayo ti pakakitaan, nga natalugadingan tayo ket makayayo tayo nga babae kakabsat. Praise the Lord. So that is, kat nagagat, amo na tumarabako kakabsat, hanlaeng nga, amo na ti basic nga trabaho iti uneg iti pagtaingan. So nga young people anak ko agbasa kayo na sayaat. But the first school and the first lessons that you should know is cooking, cleaning, di ken mga kip ti balay. Sabay nga maamuan nyo, no anya ti algebra, no anya ti physics, anya ti adda ita o yan ti eskwela. Kasi, nuhaan ka nga nasursuruan nga napintas ti aramid mo ti uneg ti balay, kandi mo laam mo nga ni ti waram kada isu amin, kasano nga agbalin ka nga nalaing kaday di sursuruam di eskwela. Your first teacher is your mother. So nga rod, nga ni inani arilim welkit imbaga na dagitoy kakabsat. Kinagaget, kakabsat, haan nga oras, haan nga, ina maagbasa. Apay idida kami ti agbabasa kakabsat ka isu lang nga isu ti al daw ti panagbasa mi. Apay nga rod nga mabalim mi pay laang ti mapan agala ti ipakam mi ti baboy, mapan mangayo. Mabalim mi mapan agsado. Katatag agpusipos kalanganan. Ipusipos ula tagasul ka isu amin nung idida kami nga kabsat ket ubraem mi dagijay. Nagbaling kami nga nasaya at latang agbasa. So nga diligence kabsat gumaget narabaw lang nga parte dayjay. Adupay dagiti kailangan nga paggagetan hanla nga chores iti uneg ti balay. Kabsat. Activities amutay ko mga ibalanse dagiti activity tayo. That is a woman of worth. Kinagaget. May kadwa kabsat kat kinamanang nga asi. Generosity. She is kind and compassionate. Nung basaan nyo kat addad takabsat. Especially towards the poor and vulnerable. I'm sorry, gentlemen, Kasanto kaya ni... itayag mo lang tayo, Imam, Brother Jojo, no kaya mo laging... I'm sorry, gentlemen. Amuyo ka di. No apay nga... No daduman no adda kaya iyo nga ipakaasi ti agasawa. Adda ko man ti request nga kaya iyo. Di ba ti asigan nyo kat babae? Yes or no? Ti umuna nga asigan kat day babae no daduma. Ha mga isu amin, nga baka kasjay. Kasi nga amin kakabsat, detoy nga talugading, ti maysa nga babae nga na Diyosan kakabsat kat generous and compassionate. At the gentleness na ti heart. Generous. Generous, okay. So, generosity and compassionate. Sumaro no kabsat kat wisdom. Deto yan kakabsat. She acts with prudence and good judgment, making wise decisions for herself and her family. Prudence, kabaitan.
isang napakagandang mga pagdidesisyon sa buhay. Hindi hanga na ampang. Diba? Madlaw yun day dua nga klase ti babae, idi ko nga kabsat, ijay the parable of the wise 10 virgins. Wise and fool, kunana. So nga, if you are a woman of God, you have this wisdom. Iso nga, you are wise. Haan nga naampang dagiti desisyon, haan nga narabaw laeng, kat kasano nga mapasangpet mo dagijay, no pasangpet ti wisdom nga agapukin ni Apo Diyos. The wisdom is not the intelligence that is from you alone. Haan nga dati intelligence nga daki nga nalaing ka ti math, nalaing ka nga ag-English, nalaing ka nga agkuntar nga dayjay kabsat. Wisdom kinalaing kat mapataod babaan iti panagdengdenged kang kankanayon nga panagbasbasa ken panangsik ti wisdom nga agapu iti Apo through your humbleness nga dahil dapat nasasakop ka ng Spirit of God so that you will become wise not for the eyes of people but you are wise in the sight of God, making decisions of yourself and also to the family. Kakabsat. This is wisdom. And ti sumaruno kakabsat. So wisdom ko there's a good judgment and wise decision. Godly character. Sumaruno kakabsat. Diligence, iti muna, generosity, wisdom, kinasirib, godly character. Ti maikapat. Godly character kakabsat, adu ti sakupen ng daytoy. Ay, before nga mapan iji godly character. Wisdom pay gayam. When you are full of wisdom as a woman of God, you are being sensible for the right use of money and resources. Muy dagiti mabuybuya tayo ti dita Facebook kakabsat. Nga kasla personification ti wife nga nalaing nga shopping nga kanayo nga da sumangpet nga parcel na kada nagado dagiti vanity ti una ti bagbagina masapul nga kanayon nga adabado na for right occasion correct mat nga amuyo kakabsat na pag-isip-isip ko kung no kuma, no hantay nga problema unay ti kanayon nga mangisibro pada nga babae. Nga kanayon nga baro tila nga tayo. Do you think you have enough clothing in your closet? Shakwon. Hamag ka nga maabot nga doon nga bulan kaaglaba ka, nga di ka nakalaba, di ba? Ngam uray dua nga bulan ibaga kanya yung uray sino kanya tayo ditoy. Nga di aglaba at dalat ta maisuot na apay nga tanga ag problema tay nga kanayon no awan bado tayo. Nalugmagan na ka no. Kas ka so kunakat amuyo ka absat we worry babae dito ya I am directing to babae iso nga da kayo mat nga lalaki. No, medyo mangringgor dati pag shopping dagiti asawa tayo kitaan tayo needs daw no saan. Amuyo kakabsat, we worry so much nga ado dagiti vanity nga gagatangan tayo nga when you are a woman full of wisdom, agsabali nga minti mindset tayo kakabsat. So, we are to be sensible in the proper use of resources and money. Ngam balance yan tayo hantay mo imutan ti bagbagi tayo, di tayo met bye-bye-an kakabsat. Hallelujah. Nakalinya tayo pa'y kadilaan, kay tayo napintas nga panursuro ni Apo Diyos, no dagito iti sursuruan tayo kakabsat? Are we still, hindi ba tayo na off track? Amuyo sursuro ti anak ko madeto yan. Urehaan nga na Diyosan dato yan kasla isumat ti sursuro ti lubong dato di ba? How much more kanya tayo kabsat. So that is wisdom. Next,
godly character. She is a woman of faith who fears the Lord. Daytoy kakabsat, ti kadagsanan. And strives to live a life pleasing to Him. So kayat kun kakabsat, dito ti maudin, kayat kun tatanga, i-share kanya yun, no? Apay nga ti favorite verse ko, kat de Proverbs 31 verse 25. She is clothed with dignity and strength. She can laugh at the days to come. Hallelujah. This is one of the godly characters that is mentioned in Proverbs 31 kabsat. Sino timang kawesken ka iti dignidad ti Apo kabsat. Haan awan nga pulos ti dignitim nga makitam iti bagbagim as we have this corruptible body. Awan ti mangkloskin ka nga nang runa iti dignidad, iti maysa nga kagalang-galang nga langa. Haan nga maited iti panagbadbado wenno anyaman, but it is the cloth of that the Holy Spirit gives to you. Kinaemma, ti paggapuan ti na dignidad nga langlanga ti maysa nga babae, maysa nga kinaemma, nga agapu iti fruits of the Holy Spirit. Amen? Dignity kakabsat. And strength. The strength here is the inner strength. Yes, they see us women nga kasla na kapoy, no, adda bagkatem ko mangayab ka ti lalaki ta kasla na nakapkapoy ka, nakapkapsot ka, bagkatem man para kanyak, kunam tababae ka. Siya, di pagbagkatem nan, tabdi min babae yan. Kasla, you are acknowledging that you are a weaker version of human, weaker than that of a man, kaabsat. But don't you know that ayo nga babae at dasabsabali nga inner strength. Nga mabalin nga mapasangpet kada tayo kakabsat, and so we are capable of overcoming obstacles that come our way. Kas kumakakabsat, do you know how strong a woman nga addaan iti saan nga namatipay nga asawa? Amen? Kat iso ti mangitakder nga mangisuro ti naimbag kaday di anak na, anak na amidst many trials and obstacles in her life. Mabalin nga agkat katawa, mabalin nga nakalimlimdos iti parang iti biyag na, iti naparang langlangan ng absat. But they struggle inside. Nagaduga nga istoryan ka absat ti battered women, battered wife. But do you know how they can overcome? Because they have that inner strength. Sino tinangkawes ken kuana daytoy nga woman iti dignity and strength? It is the Lord. So nga day jay kakabsat, when I was so down, I was so weak kakabsat that my world can crumble. Dati kasla adda dagiti problema did acknowledge sa dato, di ba nakawesanak iti maysa nga nadayaw nga kawes, full of dignity and inner peace and strength. So, uray anya ti sumaruno nga umay, natalek ka, that is the meaning ti, she can laugh at the days to come. Natalek ka nga managdanag, no awan ti kasapulan amok nga maringguran ti amang haan unay nga very expressive ti danag na. Ngam ti number one nga makakita ken makarikna ken kasla mangabsorb kadagiyay kakabsat, it's the mother. Nuhanan nga maited ti umiso nga kasapulan ti anak na. Ngam kakabsat at no natal na isuna nga karkararag la takabsat ti makitkita di jay ket it's the inner strength. Kat amuna nga malabsan nanto, iso daya kuna nga, she can laugh at the days to come.
So nga no, timay sa nga babae, napintas man ita ti kasasaad mo kabsat, when no adda ka kadagitay trials ti biyag, nga no daduma di mo pa'y ma-share iti sabsabali, remember this verse. Mo yung kabsat, adda nag-share kanyak ti problema ti asawa na di jay Hong Kong idinapan kami. Imbasa ti bersikulo dayto iti binasa. Praise the Lord. If only we surrender ourselves to God, He will clothe us with dignity, di kanto pulos mabainan, iti pamatim, and strength. Hang kanto pulos nga makurangan ti pigsa, tahamo nga aggapo ti bukod mo nga pigsa, no diket di aggapo iti pigsa nga ni Apo Diyos iso tinangted ken ka. Di ba? Praise the Lord! Iso nga no madanagan ka ti kasapulan, madanagan ka di anak mo di mo maisursuro, madanagan ka nilakay mo sa balik kukuan na ang mga tadtikabsat. Do not worry. You are clothed with dignity and strength. You can laugh at the days to come because you are victorious. Amen! Lakad kakabsat, gaputa kaslamat haan nga balanse detoy. Yes, okay. Adda inayon ti kabsat tayo, Brother Jojo. Madagdayo ti Apo kabsat, ti adadalin nyo ti the wife of a noble character. Ginupgup na detoy iti adu nga versikulo manipod iti 10 aging gana iti 31. Ket dagito nga verses kakabsat, it is described na ti may isang ideal wife or a mother nga ti buo nga panagbiag na ket nakasentro iti panagbuting na kiniapo reverent fear of God. Amen. Ti supporting verse na dito Ephesians chapter 2 verse 55. Ikuman Ephesians chapter 2 verse 5 Ephesians chapter 2 Ephesians chapter 5 verse 22. PBFA. Wife, submit your husband to your husband. Niyadal iti Ephesians nga 5:22. Niyadal kakabsat how strong in J 25. Nga no at the inner strength ko na kitaan nyo the husband is the head of the family, sumarsaruno iti wife anang ngarod no head, anang ngarod ti sumarsaruno ti head, ana ti sumaruno ti head neck padasam ti agsusuon iti nadagsen no ayon na to'y no at saksakitan iti tenged mo no masusuon mo. It is not the head that carries the heavy laden, but the neck. Amen. Ala, imagine nyo ang absat. No ti wife, ket sumarsarno iti head, no agkarga ka iti nadagsen, it is not the head who carried the heavy burden, but it is the neck. Amen. Kasjay kagabsat ti nakaitudingan na nga husband, love your wives just as Christ loved the church and gave himself. Daytoy kagabsat isu daytoy ti no apay nga naikabil dagitoy 22 paypay 22. Wives, submit to your husbands as to the Lord. Amen. It is a noble a character of a woman. Although, hantay ko mga adadalin di makiadadal iti lubong how to celebrate Mother's Day kabsat. But every day is a Mother's Day. Amen? Isu nga, dahito ipay kakabsat nga, dagiti amin ket ano tayo nakaplano kakabsat, nakaplano amin iti para iti pamilya na
panunutin namin. At dapat ito inaadal tayo tatay nga, kunana nga, who is, ano tayo yan? They are very, manangted. They are generous. Sometimes kasi kagabsat, naluklok ng langamin, itirik na, babae when it comes to the panagtulong kagabsat. The care of the needy. Amen? Ngem, sometimes, met, no nadyosyan ka nga talaga, ket agserserbi ka tiyapo, makitam no kasano, iti panang tulong mo ti kapwa mga tao. Amen? Haan nga datay, sursurum pay laing no kasano ti manangited. No addakan iti apo, ag talanaid kay ije may kadwa nga bilin, nga kadadakkilen nga bilin ti apo, nga kunana, love your neighbor as you love yourself. Amen? Kitno, Kristiyano tayo lang arodin, kit adda pay laing ti puspuso tayo, iti kinaimot, agsubli ka, iti karakter, iti daytoy nga bersikulo. Amen? Tapnon, agbalin, kagabsat nga, mapulpil mo, DJ, at ifulfill mo, dagitoy nga sursurat, mapangka iti 2 Timothy, ay 1 Timothy, chapter 2, verse 16. 15, chapter 2, 2 Timothy, chapter 2, verse 15. First Timothy. 1 Timothy chapter 2 verse 15. Women, however, we will be saved through childbearing if they continue in faith, love, and holiness with self-control. Makita yung kapsat. Nagito'y verses kakapsat nga suporta kadagiti dahito nga adalyo gaputa haan laing ay kastuya kon haan kakabsat for His God's greater glory. You want to soar high for God's greater glory, you need to know everything in the Bible. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Brother Jay. I guess into no Father's Day, masuportaran tumanan dito yung eleksyon tayo tapno mabalansemot kakabsat tahaan laeng dagiti babae wano wife ti maadalan to how to become noble in character because no apay nga masursuruan tay kadagiti kakabsat, we are a reflection of our God to the community. So nga no kuna tayo nga adda kanya tayo ti Apo, alangan mo't nga saan nga napintas ti takder tayo, kan saan nga napintas ti makita, ti tattao kada tayo. And at the same time, kabsat, do not forget, iti Proverbs 31, no apay daytoy nga naisurat, gapu ta panursuro ni ina ni King Lemuel. So do not forget, laglagipan tayo, datayo nga ina, we are all teachers. Katnuhaan tayo man nga manursuro kadagiti pagadalan at least kakabsat man lang agbalintay kuma nga very effective teacher to our own children. Kasla ti inaramid ti ina ni King Lemuel idiin bagana dagitoy nga iskratura ti proverbio nga na-address ken originally na i-address ken daydi ari daytoy kakabsat. Tapnon ti kasta, kat masursuruan ari no anya ti biruken na nga talugading ti maysa nga babae. Tapos, ije pa maudila deto yan, ije pa nag-research ko kakabsat. The woman in Proverbs 31 may be not a physical woman, kunana kakabsat, but it personifies or it is a metaphor of wisdom. It is a metaphor of wisdom. Kasla kumadayto nga inbaga na nga kasla dinescribe na nga babae, gayam ti us-usto nga tuktukuyan na kakabsat, dayjay wisdom.
Wisdom nga maipan kada tayo amin, tapnon biruken tayo, tinapipintas nga talugading, babae ka man, lalaki ka man, basta sika, at da Jesus nga nangisalakan, irepresentar mo, masapol nga you are a demonstrator of godly character. And that is wisdom. So ako na, let us embrace wisdom, kuna asino ti makasapol, ti natalugadingan nga babae, nga napatpategbay ngem rubrubi. Asino kabsat, datayo. Datayo amin. Let us embrace wisdom, let us seek wisdom, let us marry wisdom. Awan mo't kat perfect. Okay, can you share pag maudin, Sister Phoebe? The beginning of wisdom. Praise the Lord. Isu nga DJ amuyon, da kayo pangagad-adal, Lady Wisdom kunana pay ayakabsat. Kasi dito'y proverbio nga talaga, ti isesel na dito'y ti kampanya na dito'y kakabsat ket kinasirib. Wisdom. Kat pinagbalin na nga kasla babae ja wisdom. That is the higher nga version daytoy adal tayo. Ngam di tayo lilipatan latamo daytoy literal nga meaning na nga napipintas nga talugading ti babae. Praise the Lord. Agyaman na ka po. Agyaman kami, Lord. Madaydayaw kalaunay. Lord, really, you are the source of our wisdom, Lord God. Ket apo iti dayto nga gundaway apo. In panayag mo, inted mo kada kami ti kinasirib. Tapno na po maawatan mi, Lord God, dayto nga saom. Ket apo, inton maawatan mi, maibiyag mi apo. Ket mairagrag-u kami apo. Nga mangibagbaga apo nga kayat mi nga praktisen daytoy apo nga insurum kada kami tapno na apo matungpal mi Lord God dagiti su amin apo nga kayat mo nga pagsayaatan mi ket kabayatan apo nga yururay mi ti ay mo kada kami Lord God mapaspasayaat ket mapaspasayaat kami aging gana apo nga sika gapu apo ta saan kami to nga pulos nga man anay umay ka kada kami ket sika ti mangan anay kada kami ket Lord God alaen na kami to apo nga maikari Lord God, nga inaramid mo, nga pinapuraw mo apo, pinapudaw mo apo, nga nubiam Lord God. Ket inton umay deta namnam deta apo, nga urayan mi apo, agbalin kami to amin apo nga nakagunod. Lord, agyaman aklaunay, iti daytoy nga inted mo nga oras, inted mo nga tal na apo, inted mo nga panakaawat kada kami amin, siyak na awatak tinaisao apo, dagiti kakabsat ko na awatan da, ket apo adupay nga kinasirib ti ited mo kadakwada apo panpanunuten da apo panpanunuten bit inaldawal dawa po dagitoy tapno na po beyond words Lord God your Holy Spirit shall continue to discuss among us Lord God what you want us to teach Lord God adupay dagiti kayat mo nga isuro kada kami apo ket we are here ready to listen because we would like to cuddle a humble and teachable heart.
And as we continue, Lord God, adupay dagiti kayat mga isuro kada kami, iti daytoy nga aldaw, bendisyonam ti mensahe, maapo nga insaganam kada kami, bendisyonam dagiti tunggal paset, dagiti panagdaydayaw mi ken ka, dagiti panagragrag umi nga agikanta ka, dagiti pagdayaw ken ka, apo, bendisyonam. Bendisyonam dagiti aglawlaw mi, apo, bendisyonam dagiti imaya po nga kakabsat nga adaan ka dagiti makurkuriro nga espiritu, Lord God. Right now we command those unworthy spirit to come out from this place, because this is a holy ground. And Lord God, prevail, manifest, Lord God, manifest yourself in our place. Kat apo sikalaeng ti akin kukwa ti so amin na dayaw ken panakaitanok ken panakaigloria gapo apo ta sikat inaimbag nga Dios nga pagdaydayawan mi ken awanen sa balipay. All of this, Lord God, we declare in the name of our Lord and Savior and Christ Jesus. Amen. Praise the Lord. Kas pagsagsaganaan tayo ti sumarunong aramid tayo. Talyawen tayo man di kakabsat tayo di likod. Agi inisem tayo. Kasi no daduma maditay amuno sino may nagatent kasi maditay makatalyaw di likod. And can we greet a happy birthday to Brother Venny Achansar? Happy birthday po. May God bless you. So, tumakder tayo nga rodamin kakabsat. Asa ti sa unia po ito'y Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. God save you by His grace when you believe and can take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. So, the past Sundays, we always hear grace, grace, grace. Ti parabor ni Apo, nakadakdakkel kada tayo. Though we don't deserve that salvation, that love, He gave to us freely. And today we have to live for joy, because this is the day that the Lord has made. Come on, let's raise our hands and clap this way. Hallelujah. Come on, clap your hands. Do this. Yes, hallelujah. Yes. This is the day that the Lord has made. Hallelujah. Come on, lift your hands. Hallelujah, that this is the day that the Lord has made. Come
Lord, the joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, Oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, come on, sing, this is the day. this is the day you made. So let us rejoice. So I'll rejoice and be glad in it.
reason that we cry, we sing, we live for joy, O God. For your abounding grace, your endless love. Though we don't deserve that love, O God, you gave it freely for us. And here we are, O Lord. We sing, we shout with all our hearts, with all our strength. You are the reason that we worship you for who you are, for what you have done on the cross. Awan apo di may pagtangsit mi, tanagapu amin apo ken ka, han apo nga babaen kadagiti na imimbang nga araramid, ipanakay salakan mi, no diket apo, babaen apo ti parapor mo, ti isagtunggal may sa kada kami. And when we look, O God, into your holiness, apuhan ni apo may pereng, maikita apo dagiti, matmatami rupamiken ka, tawan apo, eksakto apo nga words nga makadescribe, di kina siya sinong Lord, di kinaimpag mo. You're just amazing. It's amazing to serve a living God, a loving God. And let's open our hearts as we sing. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadows in the light of you.
reason I live is to worship you. Is the reason I live. The reason I live. Come on, tell it to Him. Tell it to God. Your reason that you are here. Jesus, the reason I live is to worship We you. worship you, Lord God. We honor you. We magnify your name. Oh, Let it flow. Let it flow. Let His presence flow in this place. Overflowing. That no one can awanti, umanay, nga makalhaon, nga naginti, parungpok ti hapon. With no limit. Let it flow like a river.
Thank you, Lord, for moving in every soul. Thank you, Lord, for touching our hearts as we bless your name. It's not just an emotion, oh God. Ngam dati apo talaga ti barik nami adarang urag sak. Ti mangidayaw ken ka, mangidayaw ken ka. Ang sangit kami hanggang gapo. Itiladingit ngem gapo ti ragsak apo. Inten mo ti sagtunggal may sa kada kami. Awan apo ti makagatan. Iti inaramid mo apo kada kami. And here we are, Lord, worshiping you in spirit and in truth. We thank you, Lord. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit, for moving in our midst. As we listen, oh God, to your words right now, continue, Lord, to open our spiritual understanding, our hearts, our spiritual ears, our spiritual eyes. Kit ma-absorb mi amin, Apo, nga sa umi tangal daw. Makiusap ka po sa bawat isa. What's your message to each one of us? Amok-apo nga dati aramiden, anak kakaskas daaw, itangal daw, sagtunggal may sa kada kami. Amom apo, ti kailangan ti sagtunggal may sa kada kami. When we are weak, oh God, you make us strong. At apo nagiti mapulpulkukan. Kitimbay na apong naidayaw ken ka. We know, God, that person felt the joy that comes from you. Thank you, Lord, for your love. Awan apo. No one else can compare to you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Can we give a shout of praise and the best clap offering into the living God? Hallelujah! Apo madaydayaw ka, agyaman kami, ti presensyam manen, nga inawat mi, ti daytoy nga daw. Agyaman kami, kadi mo baybayan, ti iglesyam, ti daytoy nga lugar. Agyaman kami, Holy Spirit, nupay na dureg iti kinakapoy ming magyaman kami tayo kunam, ti parabor ko mga nanay kada kayo. Bendisyonam nga rutsag tunggal may sa kada kami. Apo, bendisyonam dagiti lapaya gadungeg kariti saom. Marik nami ti dakkel nga ayat mo, Apo. Katitdem kada kami, Apo, ti parabor ken bendisyon. Tasika ti parabor iti biag mi, Apo. Diyan po man tirigat ken namay. Agyaman kami bendisyonan na kami amin. Tinagan mo, Jesus. Kararag ko amin digito, yabuyugan ti panagyaman. Amen. Madaydayaw ti Apo. Agyaman tayo ti kinaimbag ti Apo. Sa sino dagiti agyamyaman iti Apo nga kankanayon. Nga marikrik na tayo ti presensya ti Apo kuna naman ti amen. When daytoy ti karkararag ti adipen ti Apo nga nanumuunay. Tapnon amin ko mga sumrek ti daytoy nga pagdaydayawan. Mariknatay amin ti presensya iti Apo. Saan nga ang angaw ti sisirek tayo iti pagdaydayawan. Gaputa ti Diyos na imbag na ayat na asi kada tayo. Ngano agtulnog tayo kariti pagayatan na. Marikna tayo ti dakkel nga ayat ken parabor na. Isu nga iti daytoy ngaldaw kakabsat. Agyaman aklaunay ta adda tayo amin manen. Nupay no adu dagiti awan ta makakawamet dagiti awan ngem di tayam mo. No anya dagiti napasamak day karkararag tay ida. Madaydayaw ti Apo. Ti temak kada kayo kunana, stay as an active soldier. Madaydayaw ti Apo.
Stay as an active soldier. Ti paset tinasanduan nga surat ditoy 2 Timothy chapter 2 verse 15. Nga kastoy iti panagkunana kakabsat nga kunana agawaam asiriregta tiag parang iti sangwanan ti Diyos akas mangmangged ama anamungan ngem nga awan ti ibain na nga aramaten iti ami umisu iti sao iti kinapudno madaydayaw ti Apo. Praise God, daytoy ti sao ti Apo tapnon iti kasta hanlaeng kuma kakabsat ko nga dagiti daan nga tulag napintasmet ngem intay man ditoy baro nga tulag ditoy 1 2 Timothy chapter 2 verse 15. Madaydayaw ti Apo. Daytoy kakabsat nga i-share ko kada kayo. Daytoy nga bersikulo kakabsat isu daytoy iti aramiden inaramat ni Apostol Pablo tapnon binagbagaan na ni ubing at Timotyo. Hanlang ni ubing at Timotyo ken uray pay karitiag dama kakabsat examinan na God will examine what kind of workers we have been for Him. Datayo amin ala adda workers ti kapilya tayo addaak adda regiti workers ngem datayo amin trabahadores na tay amin ni Kristo. Once nga inawat mo ni Apo Jesus, nagbalinkan nga adipen na agtrabaho amay paay iti pakadaydayawan na. Isugapuna nga ditoy, kakabsat maawatan tayo kuma, nga iti panagbiag tayo, ken ti panagserbi tayo, kas maysa nga namati, ken kuana akas ti panangbagbaga ni Apostol Pablo kakabsat. Amuyo ni Apostol Pablo, maysa daytoy nga adipen ti Apo, nga idi ket managdakdakes ngimidin ta sinilawan ti Apo kakabsat. Amuyo ni Apostol Pablo agpatpatay kaditi mang Bible study agpatpatay kaditi mga kasaba ngimidin ta mapan kumanagpatay kakabsat. Siniraan ti Apo iti dalan na nakalawlawag ijay dalan ngagpadamasko kakabsat ket iti kasta ni Pablo saan nga naggunayen ti dayta nga tiempo apay madinan makita ti dalan na ket iti kasta kunana Saulo pala di Saulo apay nga edad dadanesnak kuna ti Apo ken Dios ko kunana isut gapuna nga ti kadakkel ti lawag nagbulsek ni Pablo kakabsat saan nga naituloy iti panagpapatay na kadagiti mang Bible study mga kasaba kadagita nga tiempo no diket di inted ti Apo ken kuana ti dakkel anak kakaskas dawa banag tapnon ti kasta agbuteng ket ti kunana Saulo apay nga idadadayasnak Apo ken Dios ko kunana nabigbig na nga dayjay inararamid na kakabsat madina sayaat iti sangwanan ti Apo isut gapuna nga laglagipen tayo kakabsat ko ni Manapostol Pablo Mampay ti sarita kada kayo anyaman dagiti nararamid mo abasol iti sangwanan niya po Diyos no masideg ka ken kuana pakawanen na ka ni Apostol Pablo nakadakdakes nga tao ngem pinakawan iti Apo kalpasan ti panang pakawan na kakabsat ko pinulutan na ket nagbalin daytoy nga mga kasaba adipen ti Apo kakabsat isugapuna nga ditoy daytoy 2 Timothy chapter 2 verse 15 imbaga na ditoy nga agawaam asireregta tiag parang amang mangged kunana gaputan ni ubing nga Timotyo isu ti anak na iti pamati isugapuna nga adalan tayo daytoy taamin nga namati kuma sanda ko mga ignoren dayti sa uti Apo iti Biblia
kakabsat ngamin, ti saoy ti Diyos, isu iti napudno, isu ti napulutan, awanen ti sabali, nga denggan ken patyon tayo, no di ti kinapudno isu nga pangaasiyo, santay nga ignoren, dagiti sao ni Apo Diyos ti Biblia, ket iti kasta ni Apo Diyos ti maidaydayaw, no, hantay ko makakabsat nga aramiden dayta, taado, dagiti tao kadito nga tiyempo, nga patyem dayta, kunada na isurat laeng dayta, sino nga nang isurat, no di laeng tibi, panakabalin ti Espiritu Santo, nga napulutan kakabsat. Gapu taadda iti pudno, nga plano iti Diyos, ken ni Apostol Pablo, iso nga naisalakan, at damet plano na kada tayo kakabsat. Iso nga, daytoy nga tema kada kayo, stay as an active soldier. Agtalinaag tayo kuma, datayo na'y bilang tayo nga kaslamaysa, nga soldado ni Kristo kakabsat. Isurga po na nga study to show yourself approve unto God. Daytoy kakabsat, nai-repair iti workman who have been put to the test. Ngamin kakabsat, naipanday to'y tapnon ti kasta, adda iti pagadalan tayo, pakaeksamenan tayo, kakabsat, isuga po na kunana ditoy, it refers to a workman who has been put to the test and meeting them a specification has win the approval of the one who has subjected him to the Lord. Madaydayaw ti Apo, numawatan tayo daytoy kakabsat. Ni Apostol Pablo, adu dagiti inbagbagana, agkonsentro tayo, ni pa Apostol Pablo, kiniubing at Timotyo, nga isuday to'y ti masapol, kakabsat nga, adipen ti Apo, nga saan ngagbabain, takunana, make every effort to present yourself, approved to God, and unashamed workman, who accurately handles the word of truth. Madaydayaw ti Apo, isyu nga dito'y i-explikar na, iti pamati nga maited, kakabsat na ited ken ni ubing at Timotyo, tapdon iti kasta ti krus kakabsat, nga inawat ni ubing at Timotyo, isuday jay krus niya po tayo so Kristo, inawat na niya po tayo nga Heso Kristo, kakabsat ket saan kumangagbabain, madaydayaw ti Apo will never bring shame kunana dito'y pagadalan tayo, madaydayaw ti Apo, iso nga ti pamati, kakabsat ko, nga iti tartarigagay na kakabsat, isuday ta, ti mapukaw, iso nga kunana dito'y, rightly dividing the word of God, kunana. Iso nga daytoy, kakabsat, maawatan tayo kuma, nga ti krus kakabsat, iso daytoy iti nang sao ni Apo Diyos, patyon tayo, tauray pa'y dagiti sangalubungan, dagiti tataw, diti rabaw ti daga, patyon da nga ti krus, ngem, maminsan laeng ti makatawen, ter aramiden da. Ngem tunggal may sangarod kada tayo, patyon tayo ti krus ni Kristo, nga isuday tatimbalakad ni Apostol Pablo, do your best to present yourself to God as one approved, kunana kakabsat. Isu nga may, dagiti sao ni Apo Diyos, dagiti adalon tayo ditoy, masapol, nga imulak tayo kumamet, kariti puso tayo. Tani Apostol Pablo kakabsat, kaimbagana, kiniubing at Timotyo, nga daytoy nga masapol, nga agbalin ang mapagtalkan, maagbalin ang matalek, nga kunana be diligent, kunana kakabsat, and be diligent, and study the words of God, kunana ditoy. Ni Apostol Pablo, isuga po nang kakabsat ko, agtrabaho tayo kuma, amay paay kaditi bibiyag tayo, tagaputa, inawat tayo, rinisip tayo, ti approval, approve, niya po tayo so Kristo, babaen ti panang-share, ni Apostol Pablo kakabsat. Isuga po na ngayon, ma-encourage tayo kuma, kakabsat ko, kadaytoy kakabsat na napasamak, ken ni Apostol ni Timotyo kunak, nga uray no adu, dagiti banbanag nga naramanan na iti panagbiag na kakabsat, amin na sirkumstansya, uray pa iti paggargarawan na nga lubong, idit at da iti
gobyerno nga mangdaldalapos ken kuana ngem in-encourage na ditoy, in-encourage na Apostol Pablo tapnon tumakder anyaman dagiti sa gabaen na. Isuga po na nga iti daytoy nga aldaw. Sa anak kong unay ngagbaybayag, stay as an active soldier. Datayo dagiti mauawagan ti soldado ni Kristo. Amen, church? Isuga po na nga gapo, tadatayo dagiti mauawagan ti soldado ni Kristo, masapol nga dakuma paltog tayo nga kankanayon. Amen? Nagbasit tinagamen. Awan paltogyo kakabsat, amuyo ti soldado, no adapat han nga mabalin ti rumwar, nga mapan makibakal, no awan ti armalite na awan ti dagitay, ana pang tawag ka digitayan, dagitay granada da, kakabsat, kat datayo nga nalpasan nga namati, as a soldier of God, masapol nga tumakder tayo, balon-balonan tayo, dagiti armalite tayo, tapnon no datay ti pagbabakalan, adda ti masabot tayo, nga pan nakabalin ti Diablo, adda ipasangom nga mangsagat iti kabusor, mangsabat iti kabusor. Amen. Datayo dagiti soldado ni Kristo. Kat amuyo ti lubong, numaawal ti soldado, pamilyanak ti soldado kakabsat, numaawal ti soldado, kakabsat ko, madusa, handa nga agbalin nga, saan nga agbalin nga, ura napit sa usawam, once nga naibaga ka, dajay, opisyal mo, maawal ka, mayat ka man, ken madika. Isu nga di kitay maawal, kakabsat, nga soldado, populis, kakabsat, madinapintas ti panagtrabaho da, maaw-awal da. Kakabsat ko, maibagamit kada tayo. Siya sino dagiti agsagsagaba ita. Siya sino dagiti maaw-awal nga soldado ni Kristo. Kakabsat, sapay kuma, tawan kuma tigaw awal kada tayo. Kayat na nga sauen, umay ka, kakabsat ko denggam ti sao ti Apo, tapnon ti kastasan ka nga maawal, tangamin uray pay no anya, kakabsat ko nga paset ti gobyerno tayo, no agawal adalata iti maaramid ken kuana adalata dagitay banag nga masagrap na. Isuga po na nga kada tayo, hantay ko mga gaw-awal, kakabsat, agaktibo tayo kuma, kas may isang soldado ni Kristo kakabsat, madaydayaw tiya po, agbalintay kuma, nga matalek, do your best of His work, hantay ko mga kurkurap, no may panggap, itik, panagserbitay kini Apo Diyos, saan nga literal abanag nga rigitay, kwarta ti kurapam, no da duma makurap ta, agkurap tayo, dagiti sasaw ni Apo Diyos, saan tayon nga malagip, abandonan tayon, dagiti sa una kakabsat, ket itikasta, haan kan nga aktiv, nga soldado ni Kristo, no dayket maaw-awal kan, madaydayaw ti Apo, kakabsat ko, masapul ti panagibtor, endurance nga makunkuna, masapul ti patient, kinaanos nga makunkuna, tapnon ti kasta, dagiti rigrigat tayo, kakabsat inton mapantayo, inton umay ti Apo, nakasagana tayo, amuyo ti soldado, nakarigrigat ti panagtraining da kakabsat, again gana nga inan anusan da, digiti populis, anusan da, tinagtraining nakarigrigat, akas makita kiti pamilyak, kakabsat ko ket iti kasta, nagbalegi da. Madaydayaw ti Apo, kasta, ti kayarigan ti Kristiyano, kakabsat ko, nga nawan di ka agibtor, nawan ken ka ti kinaanos, nawan ken ka iti, data panagibtor, kakabsat ko, saan ka nga mangkadanon, iti dayday daga, anay kari, nga isumetlaing ng tsagsagana, nga Apo tayo nga Heso Kristo, isut gapu na nga make every effort, to present yourself approved to God. Kakabsat ko, aramiden ko mati Apo, itibiyag tayo, siya sino nga rod, timang ibaga, kada kayo, kada ito'y nga sao ti Apo, da kami nga adipen ti Apo nga nanumuunay, tapnon denggan, kanipatag tay kuma, dagito'y nga sao ni Apo Diyos, kat santay kuma, nga agaw awel, palakpakan tayo man ti Apo, kakabsat, madaydayaw ti Apo, isuga po na nga ni Pablo, in-encourage na, encourage kay met ita nga aldaw, nga masapul kakabsat, nga akseptaren tayo, iti, dagiti padpadas,
iti biyag tayo kakabsat. Dagiti rigrigat ti panagbiag tayo. Anyaman dagiti mapasamak. Sirkumstansya ti panagbiag. Uray pay met dagiti adda iti gobyerno. Masapul nga tumakder ka. Masapul nga pamati ka. Masapul nga ited mo. Dahil tabiyag mo. Katsan nakakuma. Kan kumang kunaen ti Apo. Anak ko agaw awol kamutan. Di tayo kumamangeg. Di tayo kumamangeg nga agaw awol kamutan. Kuna ni Pastor. Ngem sapay kuma. Tagak tiputay kuma. Nga kan kanayon. Iti pa nagserbi tayo. Kini Apo Diyos. Amen. Maray dayaw ti Apo. Amuyo da ito'y makunkuna. Nga soldado. Kakabsat ko. Nayarig tayo iti may isang atleta. Nga ag-trend dagiti pupulis, soldado, kakabsat, nalampasan da. Da tayo, nayarig tayo met ti may isang agat atleta. Nga ag-training, amuyo, intero nga Pilipinas, umay dagiti maki, ito yung pangtawag dan, dito'y lawag, kakabsat, umayda makilaban, umayda, dito'y manipod Mindanao, aging gana dito'y, nagaduda kakabsat, ag-training da, ay nakatraining dan ng makilaban da. Kakabsat, madi mabalin, nga makilaban da, no di da surutan da di roles, ti panagayayam. Isuga po na nga kada tayo, surutan tayo, dagiti roles, nga inted niya po tayo ng Yesu Kristo, tapnon ti kasta, agbalegi tayo. Palakpakan tayo man ti Apo. Haan lang nga iti atleta, dagiti farmers kakabsat, dagiti farmers agtrabaho da, at daanda iti anos, nupay no agsagaba da ti pudot, ijay taltalon, nupay no agsagaba da ti rigat iti negosyo, ngam kitaan nyo, no agtultuloy ti anos da, adda kadakwada iti panagbalegi. Kasta ti kayarigan tayo kakabsat, nayarig tayo ti maysa nga farmers, ngagbubukwal iti kabingkulan nga natangken, ket iti kasta amuyo, da tayo nga Kristiyano, saan lang ni pastor ti agbukwal, saan lang ni worker, han lang nga dagiti kakabsat tayo, datay amin. Anya ti kayat mga sawan pastor, masapol nga no di maabot ni pastor, dahi takabsat mo, masapol nga siram ka diti sa o iti Apo, tapnon kakabsat ko, mangeg na met dagiti sa o ti Apo as an active soldier. Amen. Madaydayaw ti Apo. Ken saan lang nga kasta, kakabsat ko, da atlet, farmers, ken uray pay, amuyo ti farmers, ito no, agapitan, Apo maragsakan, tana addaan iti anos kakabsat. Madaydayaw ti Apo. Ket iti kasta, anapay, atlet, farmers, kakabsat, ket iti kasta, maaramid kadi, akas ti pagayatan ti Apo. Dagiti soldado, dagiti athletes, adda kadakwatan, dahil makunkuna nga discipline kakabsat. Mariknada iti panang disiplina. Apo, ide training dati barok. Nasa una pa nga, bautan dati digitay bat. Kaya da nga madisiplinaan. Dagiti agbalin nga soldado, agbalin nga opisyal. Kakabsat, isuga po na nga no, bautan na tayo ni Apo Diyos. Agananos tayong agkararag. Amen. No daddo madisdisiplinahan na tayo ti Apo. Anyaman dagiti mariknak kabsat ko. Amuyo, sensitibo ka mang rikna. No anya dagiti paspasamak ti biyag ko. No nagsagabak ti sakit. No anyaman dagiti problemaak. Amuklatan nga palpalagipan nak ti Apo, kakabsat ko katagpakpakawanak, Apo pakawanennak. Isuga po na nga iti dayto yung aldaw, kakabsat ko, tunggal may nga road kada tayo, dagiti soldado, dagiti athletes kakabsat, dagiti farmers, madisiplinaan da, ket willing da nga mangited, ag sakripisyo, kakabsat, ket iti kasta, handa nga i-give up, dagiti bibiyag da, ngagtrabaho no diket di adda kada ko anusan da
daytoy makunkuna nga panakadisiplina. Isu nga agyaman tayo, kakabsat ko ta disiplinan na tayo ti Apo. Apay mga kastoy, no need to complain. Kada tayo nga nalpasan nga namati, nabayagan ti pamati, pangaasiyo, saan tayon ngagkam-complain, no diket di ikumitmon ti Apo, dahi tabiyag mo, ikumitmon ti Apo, nikabsat mo, digiti kakabagyam, ket iti kastat ti Apo, isut mangipatungpal, karigiti amin nga plano. Madaydayaw ti Apo. Amen! Isu ngagtultuloy kuma. Amo yun ni Apostol Pablo, agtultuloy ti panang-exhort na, ken ni ubing at Timoteo kakabsat. Isuga po na nga kaya imbaga na pay ditoy, nga masapul Timoteo kunana, nga ikumit mo dahi tabiyag mo, tapnon iti kasta, makaadal ka, tumakder ka, kas kasabaam dagiti tattao ket iti kasta mariknam ti bendisyon. Nudad duma at damit ti panagbuteng ni ubing at Timoteo kas palawagen ti paset ti nasantuan nga surat. Amuyo ti fear does not come from God. Ti buteng saan nga naggapo iti Apo. No diket di kakabsat masapol, for God gave us a spirit not of fear, but a power and love and self-control. Amen. Madaydayaw ti Apo, hantay ko mga dagbut-buteng, nga mangi-share ka riti sa ti Apo, numadi mo kabailan, ayabam dagiti workers, nagadu kami, at dadita ni Pastor Mamak, at dadita ni Pastora Abi, at dadita ni Pastora Grace, Pastora Jelle, ado kami kakabsat, nga workers ti daytoy nga iglesia, at dadita ni Pastora Romelinda, nga pagsaludsudan tayo, madaydayaw ti Apo, aramiden kumatiapo, iti pagayatan na, ket no, kakabsat ko, at dadi mo maawatan, at dadi mo maaramid, at damot cellphone, pastor, umay ka ditoy, pastor, umay ka di jay, kas jay, isuga po na nga agawaan tayo, asiriregta, kakabsat, ti agparang iti sangwanan ken iti Diyos, akas mangmangged ama namungan, nga awan ti bain na, nga ramaten iti umiso, ti sao, ti kinapudno, kakabsat, isuga po na, nga ti soldier, madinapintas ti ramiden na, han nga may ayo dia commanding officer na, di ba? Kakabsat, uray pemet ka na tayo, no sa baler aramidon tayo, an nga may ayo, dayay commanding officer tayo, nga isowan sa bali, ni Apo tayo, nga iso Kristo. Palakpakan tayo man ti Apo. Isungag talin na ed tayo kuma, akas napudno, nga soldado ni Kristo, akas kiniubing at Timoteo, agkararag tayo. Ama, agyaman kami, kariti sa umapo, agyaman kami, kasi kati Diyos nga man nakabali namin. Agyaman kami, Apo, kariti bagbaga ni Apostol Pablo, kiniubing at Timoteo, baga na ngagbalin ang mapagtalkan, nga saan ngagbutbuteng, tatibuteng saan nga nagapuken ka, no diket di Apo aramidan mi, nagiti amin na tartarigagay mo itibiyag mi, pakawanan na kami iti kinakapoy mi Apo, ado digiti kinakapoy mi, nga manyan nga asim kada kami, tadigiti saum nga manggagan mi, isuda ti pudno ken itibiyag, madaydayaw ka Apo, ket Apo tulungam ti iglesyam, yadayom kaditi membro iti pannakaawol da Apo, no di ket agbalin kam kadi Apo, nga napudno, agbalin kami nga aktibo, nga soldado Apo, nga mangi-share kadagiti saom, agyaman at launay, tulungan na kami nga rod, ing kami ti may kadwa nga ramid mi, ket siya ti may daydayaw, itinagan mo Jesus, kararag ko amin ditoy, abuyugen ti panagyaman. Amen. Madaydayaw ti Apo.
sa dinot pagapuan ti tulong ko. Titulong ko kalpasan daytoy abiyag matutupos ko ti dalan ko adda ato ijay gloria mangiday-dayaw ken kuana sikalaeng Jesus sikaapo ti kamangken bigsa nagasat anam nama pagkapuan ti tulong ko sikalaeng Jesus Sikalaeng sikalaeng Jesus sikaapo ti kamangken bigsa nagasat anam nama pagkapuan ti tulong ko nagasat anam nama pagkapuan ti tulong ko nagasat anam nama pagkapuan ti tulong ko. Memory verse. Memory verse. Matthew chapter 11 verse 28. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Minggo, tadanas ka na napananda, praise God, agyaman tayo, karigitoy no panuhandang kompleto pa ilang dagiti 11 anangawat
tinasantuan abautismo. Palakpakan tayong ti Apo kakabsat. Madaydayaw ti Apo, ket uray pay met, ti birthday celebrant tayo ni Sister Francine Benedict, at yan sarken ni Binancio, ni Brother Binancio, panakayanak na iti dahi tingal daw, madaydayaw ti Apo, ala, ni Apo Diyos, timang bendisyon kada kayo, kakabsat ko, tilang kunak, ala, di kag problema, no, awan ti paalag, yamang ka kini Apo Diyos latta. Amen. Madaydayaw ti Apo, kat ikarkararag tayo, sakbay nang ilipas tayon, ikarkararag tayo, tinagsantaan church, mapan kami manen, madamdama, bendisyonan ko mati Apo, ilakuben, ikarkararag tayo ida, dito'y, naganan, dito'y, Maglawi Norte. Praise God, ikarkararag tayo ida, tagtultuloy ko mati, ministry, ti iglesia, kakabsat, kat agyaman tayo, ta saan nga maparalyze, iti ministry tayo dito'y gaputa, binindisyonan na tayo ni Apo, iti lugan. Madaydayo, palakpakan tayo mo ti Apo na, di kayo sa maragsakan. So nga nanipod di at dalugan tayo, madaydayo ti Apo, ado dagiti activities ti iglesia, nadanagbo ti saren nga tagalakuben, ket sumarsarunumet dagiti kakabsat, nga mabautisaran. Karkararag tayo met di tigareta, da balayan ko, bendisyonan ko mati Apo met di panakaisalakan da. Ken kadigiti amin. Amin nagsagsagabay ti sakit, kakabsat, tumakderman. Praise God. Ala, agyamanak, nawa nagsagsagaba. Praise God, tumakder tayo nga rodaminen, umay kay dito sangwanan, tagkararag tayo, kakabsat ko, tati Apo, iso ti tumulong, makiada kada tayo madaydayaw ti Apo. Praise God. Digiti amin nagsagsagaba. Awan imposiblikin ni Apo kakabsat. No lakit di, no napudno tayo, ken kuana, bendisyonan na tayo ti Apo. Madaydayaw iti Apo. Digiti amin nagsagsagaba ti samsamuyeng. Praise God. Samsamuyeng ti bagi. Ni Apo Diyos ti makiada, ni Sister Donna, kakabsat ko, ta nagsagsagaba iti sakit sa, nanyaman dagiti sagsagabaan na, sagsagabaan sister, ni Apo Diyos ti mang bendisyon ken ka. Praise God. Kantaan tayo man dayay, you are the God. I am the God that healeth thee.
ken idaydaeng dagiti puso mi. Nga awan iti sabali nga mangagas mi Apo no saan nga siksika laeng. Agyaman kami kaditi adung ayat ken parabor mo kadigitoy nga kakabsat. Ammom dagiti sagsagabaan dagiti kakabsat ko nga nagpasango Apo. Papigsaam ti pamati da nga kumpatken ka. Agyaman ak ti kinaimbag mo. Padayawam dagiti saom. Nga si kalaang ti makabali na mangagas. No ti doktor, Apo, kat ag-give up. Ngem si ka, Apo, saan ka? Nga give up gaputa si ka ti Diyos aman nakabali namin. Patyan mi unay nga darami man nakakaskas daw iti biyag dagitoy ang kakabsat. Sagido mi da Apo. Dagiti talo nga kakabsat, ammom dagiti sagsagabahan da Apo. Punasem kadi kadakwada iti panagduadwa. Punasem kadakwada Apo. Dagiti amin Apo. Nga panpanunot nga san nga nasayaat. Adtoy kami, Apo, ti si Pupukal Iglesia, mangikarkararag karigitoy ang kakabsat ko. Bendisyonam katagasa mi da, Apo. Kang runan na ti panagpapigsam kanita kinuneg nga kinatao da. Bendisyonam mo ti kumpadre ka, Apo. Amok nga dot sagsagabaan nam sagidam, Apo. Ket nakadnadanon na ti panakayanak na, iti da ito'y aldaw, bendisyonam. Agtrabaho ka, Apo. Si katimang Ted adupay nga nawadwadwa na panagbiag na. Bendisyon na Apo madaydayaw ka. Apo, kastamet Apo ni Sister Francie. Dawatek ka di Apo nga aywanam ti salunat na. Aywanam ti pamati na. Si katimang Ted adupay nga tawtawen ti panagbiag na. Tulungam nga ron dagitoy nga kakabsat Apo. Isi Pupukal Iglesia iwana maldaw ken ti rabii. Dawan ti mabalin mi nga ramida na Apo nawan ka. Di mi kabalan ti dumagder nawan ka Ama. Gapuna nga ti karkararag to adipen mo iwanam ti Iglesia aldaw ken rabii. Isalukob mo ti pannakabalin mo. Kadagiti pampamilya Apo ngawan ka na kamita Apo aldaw. Bendisyon amida. Anak ni Julina niya kamon no rimwaren. Yung bendisyonam ti pamati ni Julina gasam tiyanak na. Kenti si Pupukal a pamilya galindo ag trabaho ka. Ikarkararag ko Apo. Nagiti amin ang kakabsat. Nga saan nga nakaumay di mi amunan niya tinakatalaanan da. Ngam si kamo. Ikararag ko men. Nagiti kakabsat diyan nagsantaan. Kam danunen manida na Apo bendisyon amida. Bendisyonam ti pamati da. Punasem kadi kadakwada ti pannakaupay ken panagduadwa. Tulong amida. Tagragsak dagiti angheles sa dilangit Apo. Itinabangon Apo nga trabahom Apo iti nagsantaan church. Agtrabaho ka karita balayan ko. Suda amin. Bendisyon namin. Apakairamanan met Apo ti barangay Lakuben. Awan ti balayan ko ken ti manugang kong bendisyon amida. Agtrabaho ka kadigiti kakabsat nga nangawat na Apo tinasantuan nga bautismo. Tulong amida papigsam dagitoy nga kakabsat. Tamamati aklaw na Apo nga sikat ti Dios. Apo nga man nakabalin kimpet daken kakatagyaman ak ti parangisalakan mo kadakwada. Bendisyonam ti barangay Lakuben. San la ko mga isuda ti dumngeg karit sa nga uray pay karit na dumang kakabsat sa jay. Ikararag ko metapo di kita balayan kong Paskwa. Agraman dagiti anak na. Bendisyonam ti pamati da Apo. Aywana mida, tarabaya mida. Dagiti saom awatan da nga si Pupuso. Ket si katimay dayaw. Babaen ti panangisalakan mo kadakwada. Ti Maglawi Norte bendisyon ang metapo. Ti anak ni Sister Jesling agsagsagabay ti sakit. Nudaduma Apo bendisyon ang kadi ti anak na. Agtrabaho ka iti pamilya ni Sister Jesling.
agtrabaho ka iti Maglawi Norte. O madaydayaw kanyan nga kinaimbag mo. Apo bendisyonam ti Maglawi Sur. Mangisalakan ka kadeto nga karkararwa. Dagiti saanen nga po may riingam ida apo. Ket si ka apo ti maidayaw. Alaw nagyaman ak ti kinaimbag mo. Kukwam ti iglesia. Kukwam ti iglesia apo. Awan ti panakabagi ti Diablo iti dahil yung iglesia in the name of Jesus. Ket si ka apo ti agari. Kariti agtutubo na giti nataengan bendisyon namida. Pakairamanan ni Sister Pilising Arceliana. Nagsagsagaba apo itinumonya nga da ita ijay Carmeli. Lord my God, sa gidom ti kapsat mi, agasam ti sagsaguban iti bagina. Bendisyonam ti doktor nga mga asisken ko na. Alaw na po italog kon ken ka, ti Maglawi Church, italog kon ken ka digiti pampamilya mi aldaw ken rabi, di mo kadibay-bayan. Apakay ramanan ti marami da po nga DBBS intuno bigat, iso ti panang rugi apo, digiti bubing nga agadal manen kadigiti saum Lord my God. Dawatek kadi apo nga bendisyonam digiti bubing ay wanamiday sa lukob mo tinapatagadaram. Itiyay da dito'y apo nga gapo kanit pagtanganda. Bendisyonam met digiti naganak kadakwada ipasdag mo tayat parabor kadakwada. Tapnon tikas tay palubos da nga digiti anak da dumngeg da kadagiti sao. Ikararag kumeta po dagiti kasapulan. Dagiti ububing bendisyonam ket sikati mangisagana. Ikararag kumeta po dagiti maaramat ni Sister Grace, Sister Eva, apo ni Sister Abby, apakay ramanan apo ni Brother Roger, agtrabaho ka kadakwada Reggie, bendisyonamida. Ket si kapo ti may dayaw. Amin namang ikaputi manaapo. Iti da ito yung ministry, si kapo ti mangsagid kadakwada. Mang bendisyon kadigiti puspuso da. Dadakal ken babasita banbanag nga may paay ti iglesia. Dagiti amin ang miyembro Lord, bendisyon amida. Tatuya dipen mo awan mabalin ko. Apo nga ramiden nunjak agtalengken ka. Tapnon tikas na digiti amin apo nga miyembro. Maawatan da ka di. Nauray nusan nga makaumay dagiti nataengan. Apo no ikaput da ti imada. Tumulong da iti da ito yung ministry. Bendisyon na mapo. Bendisyon na ni Makmak. Apo akan kanayo na mararamat. Dawatek kariken ka nga bendisyon na. Apo diya kamuno niya teramiden da ita nga malen. Ngem si ka mo magyaman kami. Italag ko nga rudon ken ka ti DBBS. Italag kon ken ka ti iglesia. Agyaman kami met ti kadda ti anak ko apo. Simbang peten nga umay ditoy. Sumarungkar kada kami. Katagyaman kami si katimang tedken ko na tadadupay parabor. Salud at ken bendisyon. Agyaman ang launay ti kinembag mo. Agyaman ak ti parabor mo. Itinagan mo, Jesus, kararag ko amin dito. Abuyugan ti panagyaman. Amen. Praise God from whom blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heaven
release blessing to all of you, my dear brothers and sisters. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. Naimbag, ngal daw tayo amin kakabsat. Kakabsat, dagiti may nag-convention, sino takin lipstick detoy. Nabati di room. 020 M16